नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। पुराणा पोथी को अनुध्यान करी एक कुंभ मासरे जोटा कि फेब्रुआरी 12 तारिख रु मार्च 13 तारिख पर्यंत कुंभ मास रही कुंभ संक्रांति केउं केउं राशि पाई कि परिवर्तन सब होची से संबंध में आम पोथीर निर्देश क्रमे कौन रही देखा। तेबे यही आलोचनार तृतीय भाग रे आम धनु मकर कुंभ एवं मीन राशि संबंध में आलोचना करिया। प्रथमे देखा धनु राशि जो संक्रांति आसी कुंभ संक्रांति से कौन कौन परिवर्तन होउची तथा ये जो कुंभ मास फेब्रुआरी 12 ठारू मार्च 13 मध्य किभଳି साधारण फलाफल रही से संबंध में आलोचना करिया। धनु मासरे हम देखा तृतीय स्तर रवि धनु राशि तृतीय स्तर रवि हेतु प्रायतः शुभ फल लाभ करेंगे। आय वृद्धि होबार देखा जाउची। पूर्वापेक्षा भाग्योन्नति निश्चय हेब एवं जदि सुस्थ किसी असुस्थता थिला शरीर रे तबे स्वास्थ्य उन्नति घटवा उन्नति परिलक्षित हेब एवं पूर्व जो रोग व्याधि रही सब दूरीभूत हेब। एवं साधारण फल देखा ए मासर फल आपण प्रायतः अनुकूल हेब। कर्मक्षेत्र में अग्रगति करेंगे। नाना दिगरू साहाय्य सहयोग लाभ करेंगे। शत्रु माने तिष्ठि पारिबे नहीं। कौन से असंपूर्ण कार्य को संपूर्ण करेंगे। मांगलिक कार्य से संपृक्त हो पारे। बहु दिगर लाभवान हो आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। जेकोसी द्रव्य लाभ कर सुजोग आसी पहुँचो। मान सम्मान प्रति सतर्क न रही आपड़ अपमानित हो पारती। सर्वदा उच्चाकांक्षा रहा जो सबु क्षेत्र में सफलता मिल। भोगविलास रही इच्छा दिने ना दिने सफलता हासिल करेंगे। एतद भिन्न अशुभत्व भितर शारीरिक पीड़ा किसी देखा दे पारे। स्वास्थ्यगत क्षेत्र में केतेक पुराणा रोग जो अच्छी से गुड़ाक आस्ते आस्ते प्रशमित हो। रोग भल हो रोग आरोग्य हो न तो दृढ़ मनोबल जो कर्तव्यनिष्ठा आपन को आपणे नेब। पारिवारिक जीवन में परिवार सदस्यों असुस्थ कर्मपथर प्रतिरोध आपण शुभ कार्य को अक्लांत कर विलंबित करे। तथापि ता मध्य निर्माणाधीन कार्य आप अग्रगति करेंगे। गृह को नूतन द्रव्य आपड़ कि निश्चिंत भाव आणवे एवं दूरयात्रा जोग रही आप लाभप्राप्त कर देखा जाए। आय वृद्धि हो प्राचुर्यता मध्य गति करेंगे। अन्य मानक सन्देह करेंगे एवं सुख शांति क्षेत्र में बाधकता हो पारे। बंधु सहयोग घनी आशीर्वाद मंडित हेबे। परोपकार एवं देवार्चन प्रति आपण रुचि बढ़। व्यवसाय कारबार भल हेबो। लाभ मध्य भल मिल किंतु शत्रु सामान्य हैरान करिपारंती। चाकरीजीवी जो मैंने अच्छा समय टी भल कर्तव्यनिष्ठा गत हो पारे। एकाग्रता रखिपारे क्षमता लाभ करी निजर बहुविध उन्नति करेंगे। राजनीतिज्ञ माने समस्या बहुल हेले मध्य बहुत समस्या समाधान करेंगे एवं स्थिति को बदलाई दे पारे। कृषिजीवी माने किसी व्यस्तता मध्य अर्थ संग्रह पर अधिक समय पाइबे। गृहिणी माने दुख सुख में मासटी अतिबाहित करेंगे। पारिवारिक जंजाल मध्य घर को उपेक्षा कर कौन से आनुष्ठानिक कर्म मध्य निजक जड़ित रखी आनंदित हेबे। बंधु हेतुक अपनिंदार आशंका रही मन दृढ़ करेंगे। एसबू को अतिक्रम करेंगे। जो मैंने कर्मजीवी महिला अच्छा से संयमता रक्षा न कले चाकरी क्षेत्र में किसी असुविधा पड़ पारती। शिक्षार्थी माने अध्ययन में हेला करी खेल कसरत एसबू व्यस्त रे। तेबे से सतर्क रहा उचित नचेत असुविधा देखा दे पारे। तापर देखिए प्रेमिक प्रेमिका मान कथा ए मास प्रायतः से मिलित हे। प्रायतः से मिलित हे एवं तांकर जो आशा आकांक्षा रही प्रायतः पूरण होबार देखा जाए। एथर देखा मकर राशि जात व्यक्ति मानी यही कुंभ संक्रांति कौन कौन परिवर्तन सूचना मिलूँ पोथी एवं ये जो कुंभ मास रही फेब्रुआरी 12 ठारू मार्च 13 मध्य कौन कौन साधारण फल रही परिवर्तन भितर कौन रही जहाँ रही द्वितीय रवि जेहेतु हो तेणु अशुभत्व देखा देउची। अशुभत्व भितर कौन देखा चक्षु रोग देखा दे पारे। हताशा अनुभव करिपारंती एवं अर्थोपार्जन आपणकर कमी जाई पारे। जो अर्थ उपार्जन कर कमी जाई पारे। ये देखा तेबे मकर राशि जात व्यक्ति मान कौन कौन रही साधारण फल भितर रही ए मासरे आपण बहुत कष्ट भोग करिपारंती। कर्मक्षेत्र में मंथर गति आगेबे। नाना दिगरू सुविधा सुजोग साहाय्य आसिले मध्य बहु बाधाविघ्न मध्य आपन गति करिया पड़िबो। कर्म क्लांति वृद्धि पाइब। विश्राम पाइबा बहु कठिन कार्य हो। परोक्ष प्रत्यक्ष शत्रु मध्य मुंड टिकिबे किंतु शत्रु बाधा प्रबल होबार जना जाऊ नाही। जदि आशंका उद्वेग सबले लगी रहिबो। केतेक नूतन द्रव्य आप
ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କିଛି ରହିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଳେଶରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ପ୍ରଭୃତି ଦିଗରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ସମସ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରେ। ଅଯଥାରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିବ। ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କର। ବିନା କାରଣରେ ଅର୍ଥକ୍ଷୟ ହେବ, ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହେବ। ମନରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସନ୍ନତା ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦେହ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନହେଲେ ଅନେକ କାମନା ପୂରଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ କିଛି ପାଠପଢ଼ାରେ। ଆୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯିବ। ବ୍ୟୟ ସଂକୋଚ ନ କଲେ ଚଳିବା ବହୁତ କଠିନକର ହୋଇଯିବ। ଏ ମାସର ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ବାଦ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଅନେକାଂଶରେ ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବର ଅନେକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଅସଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାସଟି ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ନାନା ଦିଗରୁ ଅପମାନ ହତାଶଜନକ ବାଣୀ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ରହିଲେ ବିପଦ କମ୍ ମନେ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। କୃଷିଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦିନଟି କାଟିବେ। ବିନାଶ କାରଣେ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଧ କରିବେ। ବହୁ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶା ନିରାଶା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟକୁ କାଟିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସହପାଠୀମାନେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ବାଧାଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଥର ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ପୋଥିରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ଆମର এই ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ମାସରେ ଯେଉଁଟାକି ଫେବୃଆରୀ 12 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଫଳ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖିବା ଆମେ, ତେବେ ଜନ୍ମ ରବି ରହୁଛି। ଅଶୁଭ କିଛି ଦେଖାଦେବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଶୋକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅବନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଫଳ କଥା ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଫଳ ରହୁଛି ଏ ମାସରେ। ସାଧାରଣ ଫଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅଶୁଭ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାଇବା କଠିନ ହେବ। ନାନା ଦିଗରୁ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ। ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ତଥାପି ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଦୈବକ୍ରମେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଲଙ୍ଘି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଉଣାଅଧିକେ ଚଳାଇଦେବେ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ସତ୍ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ ଭାବରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ ଏକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ପୁରାତନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ପାରିବାରିକ ମତାନ୍ତର ଓ କଥା କଟାକଟି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟ ବଢ଼ିଲେ ବି ବ୍ୟବହାର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେବ। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ମନୋବଳ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନପାରେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଅଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ସଂଯମତା ଉପରେ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଭର କରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୃଷିଜୀବୀମାନେ କଳହ ଓ ଅର୍ଥହାନିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ବହୁ ହଇରାଣରେ ଆଗେଇବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନାନା ରକମର ଅଭାବ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ହେବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଇବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାଦାନୁବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ହିସାବରେ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଭଲ ନୁହେଁ।
विच्छेद होवार संभावना देखा जाए। एथर देखिए मीन राशि जात व्यक्ति ये जो आसूची आमर कुंभ संक्रांति की परिवर्तन पृथ्वी देखाऊँगी एवं कुंभ मास फेब्रुआरी 12 ठार मार्च 13 भितर कि साधारण फल सब रही से संबंध में देखा। कुंभ मेष मीन कथा देखा तेज द्वादश रवि हो अति अशुभ अଯଥା भ्रमण हताशा ज्वर दुश्चिंता यू देखादेव तांकर जो परिवर्तन है यू परिवर्तन देखा जाउची। तेबे साधारण फलाफल देखा साधारण फल जो देखा तेबे मासटी प्रायतः भल फल से ना मास शेषार्ध फल अनेक अनुकूल हो पारे। नानादि समस्या मध्य बाधा विघ्न प्रतिरोध को काटी खूब कष्ट गति करेंगे। नाना दिगर साहाय्य सहयोग आसो मात्र खर्च बहुत बढ़ीज व्यवहार बहुत बढ़ीज कौन से अनिवार्य कारणवशतः आपड़ हठात हठात बहु संख्यार व्यय करेंगे। कार्यसिद्धि होवार आत्मविश्वास रखिए किंतु कार्यसिद्धि हो न पारे। नूतन योजना को कार्यकारी रूप देवा लगी उद्यम करेंगे। एवं कार्यगुड़िक सिद्धि प्राप्त हो शेष आड़की प्रायतः मन खुशी हो पारे। उच्च संपर्क बढ़ी बढ़ी चलो एवं शुभ प्राप्त करी आपण आगक आगक अनेकांश माड़ीजे। गृह कर्ममुखरता वृद्धि पाइब संगे संगे समस्त को आदर अभ्यर्थना कर व्यस्त रे। अଯଥାରେ अपनिंदा पाइबार जोग रही तेणु निज हिसाब से जगी रखी चलने को सब चेष्टा करूँ। देह और मनर स्वास्थ्य विशेष भल रही नहीं। क्रमश पारिवारिक समस्या गुड़िक देखादेव। उत्तम बुझाणा भितर न रही असुविधा बेसी सृष्टि हो पारे। शुभ संवाद लाभ कर समस्त कार्य उपकृत हेबे। अन्य को सहायता करेंगे मात्र निजे निंदित हो पारती। आय दिगटी अस्वच्छल रहिब तेणु एथिरे अग्रसर होगा चेष्टा करूँ। व्यवसाय मान निमंते समय विशेष अनुकूल नहीं। कारबार कमी जापे एवं लाभांश खूब कमी जापे। पड़ी धन को आपण पाइबे नहीं। दौड़ी दौड़ी आपण मास सरीज किंतु आपण विशेष अर्थ लाभ कर देखा जाऊना। चाकरीजीवी मैंने अच्छा से मासटी शुभाशुभ मिश्रित फल रही। सहकर्मी मान भरोसा करी मंथर गति कार्य करेंगे। आर्थिक दिगटी टिके भल हो पारे किंतु अन्य उपर निर्भर करने द्वारा असहायता अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में शत्रु परिवेष्टित होकर रहिबे। कृषिजीवी मैंने जंजाल मध्य अतिष्ठ हेबे। गृहिणी मैंने पारिवारिक समस्या मध्य गति कर प्रति मुहूर्त मानसिक उद्वेग और पीड़ार शिकार हो पारती किंतु धैर्य रखी कार्य कले निश्चिंत भाव में उन्नति घटव। आशा आशंका दूर हो निश्चिंतता अनुभव करेंगे। मास शेष आड़ की शिक्षार्थी मैंने अध्ययन क्षेत्र में अग्रगति करेंगे। प्रतियोगिता पछई गले भी अन्य क्षेत्र में उन्नति कर समस्त दृष्टि आकर्षण करेंगे। एथर देखा आप जो प्रेमिक प्रेमिका रही विशेष भल फल ना बहु दुख और पीड़ा जंत्रणा मध्य समय व्यतीत करेंगे। नमस्कार।